हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन था। उम्मीद है आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारा साथ देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नॉवेल की तरफ, जन्नत के पत्ते। जिन्होंने अभी तक एपिसोड 4 तक नहीं देखा, हमारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आगे क्या हुआ है हया की ज़िंदगी में, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जन्नत के पत्ते किस्त नंबर 5 की तरफ। पापा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करती, मखसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज दिलावर भाई की बारात थी। घर खाली था। ताया फुरकान के घर से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। सया चमकती गाड़ी खड़ी थी। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पाजामा। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल है? वो उसे नज़रअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। ओ, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले चले गए थे। ठहरें, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे, वो क्यों वापस आए? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा, आओ। मिसेस मेहनाज लगारी ने फौरन दरवाज़ा खोला। आप अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे इसे? हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है, महनाज कह रही थी, और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार हैं कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो उस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगीं। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत कर कर एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे चली गई। हया सुनिए, वो जाने लगी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है। मुझे इस रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन ले तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठें। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहें, फिर मुझे भी आपको कुछ कहना है। पहले आप कहें। वलीद मैरिज हॉल के पीछे तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरे फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा उनसे थोड़ा नाराज़ हैं और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया तो वो यकटक गहरी खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा?
اس کی آواز لڑکھا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوق نارنگی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کڑھاہٹ نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلک کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنگی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنگی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آنکھیں نشست پر گری تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پڑا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کر چلی آئی۔ یہ دلاور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سمبھاجی یونیورسٹی جا رہی ہیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتی ہوئی اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ دفتن پیچھے سے کسی نے پکارا،
एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा था। वो लड़की उसे ख्वामखा ही बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में से सर से पांव तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, उसने जैसे हम शक्ल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ रुकी जा रही हूँ हया। मेरे फ्रेंड्स मुझे डीजे कहते हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने से आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ, हया बीबी, हया बीबी। सो व्यूवर्स, उम्मीद है किस नंबर 5 जन्नत के पत्ते आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आइंदा के एपिसोड्स आपको जल्दी मिल जाएं। तो जल्द मिलेंगे आपसे किस नंबर 6 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।